Really enjoyed. And today we have a show. This is my sister, my brother, and one more sister. We are family band. We are musicians. आलम देकर जो में प्राय प्रिय तुम आलम tuktan seperti Panhulo sartiang bong wantapli Nan pensite aninting ne pirbi Voce seng sana kenton manini মই Udalguri district Rohtar para aisu. We are from Arunachal Pradesh. Okay. For me, I'm not from this place. I'm from other state. नमस्कार मेरा नाम दीक्षिता आमी देगाव पर आइसु डिशनल पिनी पेकॉक पहने हैं तो हम लोग जब आपको दूर से देखा तो हम लोग सोचा कि आप शायद कार्बी होंगे लेकिन बाद में दीदी से पता चला कि आप सिक्किम से हैं तो मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ मेरा नाम विनीता राय है मेरा नाम साई किरण है मैं तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ Then people greeted me and told me, sir, where from you are? Then I told that I am from Arunachal, Itanagar. মোৰ নাম অৰ্পণ ফুকন মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা অসম আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে বেছি ভাল আছে বেছি এনজয় হয় হয় বেছি এনজয় ভাল আছে non mandiri tum ke do bangke sing mirjeng aje tailong situlo non bangke nimso kirung kapre kapre kate rang pen arisoi jang atum labang suka cepati ong klamalong nimso kirung ka cepati non deng poning bomlo pini nili pini bangke ingdeng mane nithom kechok lo mane pena bani sivel lo karbi jutang bangso ka cepati thomeng sampe pena bang bongsi padang pon polasi itu karbi wang lain ke sidame lalo rong thak risoi jang atum pusat tarak jutang ka jing hon according je domang masam akero pipaji lo alang itu Sonsuria sa ele job same jutang ka jing hon ini pilitan lang so long peta pada perito dengan almu je pasal itu teknologi lo non nili pi bangke la sebelum lain channel itu nilipi nanitum la nithom camera screen long nanitum thek long di litum nimso kirung lan alir alon ben litum kilang lingang samdi la hello pena bange ki jut polasi peneng sengkana farmers 52 labang so Karbi youth festival sitame dak central committee tum kisias atum patir pi ponsi alang litum president secretary sitame arpu kimilo alang litum ke japon mepik lo pusin litum Karbi long live pesta me alang tum kero pipaji lo tema la ana poro lang tum ci sik dang pen central committee tum kapin khat pon ateng sia jutang tin hour tin ari soi jang tum phan jasme jutang aso tum phan alang litum patir pi ponsi ason jutang kacipate ajai megalang litum penangan pini ani bangela tum pacin ponlo pena bang ki ju siani lo nasi penenga sengkan bang ke komatong labas best team first best team second best team third best team anong ilong pon jine setame lalo penangan ni tum thek ponong lo ka jutang amu long kacipate long litum borjan ke cs long lapen difuman ja ke cs zone same thek long lo lason ta se den orang ke cs zone lapen tekelang zone ke cs zone di alang litum mangpong si non best anong ni mate best of the best mate best team same alang litum si palong pon je panse non alang litum si song bomlo lasi pini ana amang ke kumatum si anong kilong ke ong ma la si alang litum lakhadam po ji lasi alang litum mas same churul nilitum langpher ke sesun ben oh langpher ke koson lo chuneng bange ku top 10 long legun ma Juning bang top 10 long albang ke litum desi top 5 long dulu top 5 lo ane koson lo peneng bange koson lo pilo ka khana tu ya nilitum bang pining nan na kwan bag long lo nongi non mat ke result bitangan ke 50% bang ke dulu mulo ten nalitum top 3 long ledun ma boleh tempilang non mat ke la ke pate ji item na dolang pola chong lang lalu
Api festival nang dun lo Rong-aje nang dun lo koson lo nang we huda Rong-aje pen nona Rong-aje koson lo kecapreke Nên làng với ô rồi onge lang mi lo nang tunga sut ke chomong kanji bo em là cái làng rồi oh làng với xe nó koson lo nang ning sam ulo dapen cecar ma chị cha rồi mama lo ke ma rồi là hai cái là cái làng na da kalang le di api phan man peng chi pipo ning tung ni Karbi long lai pen nang li phan la pekok sinang pajir dum po de pi ho chunang chodeng nu đây nang ning sam lo ma pi nhưng sam chín nữa chorong lo de pi nhưng sam nên cái de la puge malo hem mà sợ Well, Teron sor ma. Upaya la puge hem sor lo bo. Kuna si chitong lo. Kuna si chitong lo. Đang ngọc cái bên trên nang lang dun dun. Kalang ma. Kuson lo pening Rong-aje nang lang dun nang ning sam lo ma. Ba ning sam lo. Nang ning sam lo di. Ola pi phan ho. Pekok pi. Ho, nang chedeng lo. Laga pu phan lo jang bro. Depu. nói kilo cái bún này Pilo puji. Ha? Pilo puji. Ni pini ke dak terang tu apa Karbi juta ma Karbi ron. Masuk si ni ke nang ke dang dun sedang petan ni ning yang sampai. Choro parlo. Choro parlo. Api pilo ning ji ke. Ni tem an sarki sarku budal plan no nang kelang di Rong-aje Karbi Rong-aje nang gede ningkang sam sikit Choro parlo. More about the Karbi Youth Festival. For the first time, you are here in India, especially in Assam, and this is Karbi Anglong. And what do you like to say to the people of Karbi Anglong? She doesn't know English, I guess. Okay. Little bit. She knows a little bit. Okay, this is a very good place. Okay. We've been many times in India. This is our like 50s or 60s time. It's we've never been in Assam. This is our first time in Assam. Especially we love the nature of Assam. Very beautiful trees, mountain, and we saw yesterday waterfall. Very beautiful, and people are very kind here, very sweet. The hospitality is on top level. Yes, and we are really enjoy it. And today we have a show. This is my sister, my brother, and one more sister. We are family band. We are musicians. We want to perform Bollywood songs. Oh, you rocked the stage last night, and the videos goes viral. Oh, really? Oh, yeah. Thank you. How the experience? Experience is so good. Because you are singing the Karbi dialects, and Yes. yeah. So how it was easy for you, or just a normal song? Oh, especially the Karbi language was a little bit difficult for us. Okay. Because we sang many languages, like in India, we sang in Marathi, Tamil, Telugu, Gujarati, Punjabi, different songs. But Karbi song is first time we're singing. The language is little bit difficult, but we managed that. Yeah, and we love that songs. Very beautiful songs. By the way, ma'am, you're looking gorgeous in traditional Karbi pini pekok. Oh, yeah. Hey. So beautiful. Thank you so much. Oh, okay. Thank you so much for talking to us, sir. Thank you. And God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, thank you. के तो सिंह वे आलम थे कर जो में प्राय प्रिय तुम आलम तो अक्तान सो फिरती Panhulo sartiang bong vantapli nan pensite aninting ne pirbi voce seng san kentun manini oh and thank chen chuti nelati. Sorry for the lyrics. Okay. By the way, you're looking gorgeous in Karbi tradition. You're like a princess of Karbi Anglong. Thank you so much. So Tell us more. Tell us your experience, especially singing in many languages. But this is for the first time you are here in Karbi Anglong, in Assam, in India. And how difficult was singing for you in Karbi dialect? Karbi language is so hard for me to learning, but it's so beautiful
language for me. Yeah. What do you like to tell to the people of Karbi Anglong, because you're here for the first time and you're like, you guys rocked the stage last night. Lots of love from our side. We are from Uzbekistan, Tashkent, and we love Caribbean people, Caribbean traditions, dresses, and I hope this is our friendship will lifetime. So we are so happy to be here, and I would like to congratulate with this festival, Karbi Youth Festival. This is 52nd time, right? I wish on 100th time, on 2000th time, we'll here together with Karbi people. And tell us about her. Oh, she's so kind. She's helping with everything. Yes, she's so nice, so kind, madam. She's helping us with the staying, with the food, with traveling. So that's why we so enjoy it. For the first time, it's my duty to guide you and to show you around our beautiful town in Karbi Anglong. Thank you. Chorolo. Thank you so much. Yeah. We are from Arunachal Pradesh. Okay. Myself, Hibu Dindomoda. Okay. And she is Budi Appu. Yeah, my name is Apu. Okay. So, how the experience? I think you are here for the first time. Yeah, we are here for the first time. Where did you learn about this Karbi Youth Festival? Actually, she told me about this youth festival. So Okay, you came here for last time or no? Yeah, I have come here, I think in the year of 2023. Okay. And this is my second time visiting here, Karbi Youth Festival. Okay. Yes. And tell us more about the experience and all the festivities and all. Yes, I actually, last time it was very wonderful experience, so I'm very happy to visit the second time. Actually, we just came and we will be, yes. we are looking for where we can find a pork Karbi food. So finally we are here. Okay. And let's see what are the delicacies we can have. Okay. For how many days you will be staying here? Actually, we are leaving tomorrow only. Tomorrow Yeah. only. Okay. And tell your people to come next year. Sure. Why not? In your own dialect. She will better. Yeah, she is better than you. Okay. So, see Karbi Youth Festival, see In your own dialect. Yeah, it happens in the month of February. 15 to 19. 15 to 19 February. होता है actually I'm very sorry. So please come and visit here. It's very wonderful and you'll get to see a lot of diversities in the district. কি নাম তোমাৰ আৰু ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোকে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীক্ষিতা, আমি দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা কেনেকৈ ধৰ স্কুলৰ এডুকেশ্যন টুৰ নে আমি নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰৰ পৰা এটা ডান্সৰ কাৰণে ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ আহিছোঁ ডান্স। হয়। তাকে ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ফেষ্টিভেল পাইছে। আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আমি, দেখিয়ে থাকোঁ মোবাইলত, প্ৰত্যেক বছৰে দেখি থাকোঁ, কিন্তু এইবছৰ আমি আহি পেলাই নিজে ইয়াত এটা পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ পাইছোঁ, বহুত সুখী কৰিলা নেকি পাৰফৰ্ম? নাই আমি ৰাতি কৰিম। ৰাতি কৰিবা? ক'ত থাকিবা এতিয়া? এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ। ৰাতি ক'ত আমাৰ ইউনিফৰ্ম কৰিবলৈ টোটেল কিমানজন আহিছে? আমাৰ 52 লগত টিচাৰ আহিছে নে? টিচাৰ আহিছে, ছাৰ এণ্ড মেম আহিছে। হয়। কি দেখাব নৃত্য হিচাপত? নৃত্য হিচাপত মানে এটা আমাৰ ৰিমিক্স হয়, জুবিন গাৰ্গৰ মানে তেওঁৰ লৈ পেলাই এটা গান আছে, প্ৰত্যেকটো গানৰ মানে তেনেকৈ দেখুওৱা হ'ব। তুমি কিহত পঢ়ি আছা? মই BA 4th চেমিষ্টাৰ। আৰে বাহ। আৰু কি মানে ইন ফিউচাৰ কি কৰিম বুলি ভাবিছা? অভিনেত্ৰী নে কিবা এয়াৰ হোষ্টেজ নে কিবা ইঞ্জিনিয়াৰ? এনেকুৱা কালচাৰেল লাইনতে যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আপুনি ইয়াত আহি প্ৰথমভাৱে গোটেই ষ্টুডেণ্ট লৈ আহিছে, আপোনালোকৰ কনচেপ্টৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? পূৰ্বোত্তৰৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱলৈ এবাৰ প্ৰথম নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰ নিমন্ত্ৰিত হৈছে। আমি প্ৰায় 55জন শিল্পী আহিছোঁ, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে 55জন। আজি জুবিন গাৰ্গক অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি জুবিনদাৰ এটা গান স্বামীকে নাং কাৰ্বি সেই গীতটি প্ৰথমতে পৰিৱেশন কৰিম। তাৰপিছত জুবিনদাৰ পাৰিজাত ফুলক ৰ'দৰে ফুল ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায়, সোণৰে সজোৱা পজা জহি খহি যায়, মায়াবিনী
বাটৰে শেষতে আৰু শেষত এটি কবিতা আবৃত্তিৰে আমি গোটেই নাটিকাখন সংগীতালয়খন মিউজিকেল ডকুমেণ্টাৰী আমি সমাপন কৰিম আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু জুবিন দাক আমি আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিছোঁ এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ এই বিশাল মঞ্চত আৰু সকলো কাৰ্বি জনসাধাৰণক প্ৰতিজন যিমান মানুহ আহিছে অসমৰ পৰা ইয়াত এই মহোৎসৱ চাবলৈ সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আজি সন্ধিয়া 8টা বজাত আমি সাদৰ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ জুবিন দাৰ লগত একে মানে হেৰি কণ্ঠ মিলাই গৈছিলে আমাৰ পখিলা বাইদেউ তেখেতক লগ কৰিবনে পখিলা বাইদেউক সদায় শুনি আছোঁ ভিডিঅ'ত দেখি আছোঁ কেতিয়াও সৰুৱে দেখা পোৱা নাই আজি যদি লগ পাওঁ নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম আৰু তেখেত আহক আমি সকলোৱে তেখেতৰ লগত একপি ফটো তুলিম অ'কে তেতিয়াহ'লে শুভেচ্ছা থাকিল দাদা ধন্যবাদ ফি হেদি নুঠেং পি লাংমি পিকজো জুম থাল নুঠেং পি নাংমেন পি লফি pila nang men ke nang men pila ka chen sai pi oh komen tu zaning kan sigi nam nang ning duma ayak ding olo nakai nona lilo hasu ka nam ko an lo phi sari kuri to nang la an ka birti the ka pot ni tum thang na paji mu be si pekko ke pang nang ludun lang pu chok ba phi jo jo la phi ban kang hon pen hedi ni tum ka bing long light pen nalang liphan pekok si paji pon po ho phi nang lan ka birti the ka pot choro lo phi nang ningarong lo ma arong lupu oi ta choro lo po पहले तो आपको स्वागत करते हैं कार्बी एंगलोंग 52nd कार्बी यूथ फेस्टिवल में और आपको देखकर हम लोग भी अच्छा लग रहा है और वैसे भी आप ये पोहो को लेकर और ही खूबसूरत लग रहे हैं ऐसे लग रहा है कि दूर से आपको देखने से कार्बी वुमेन जैसे लग रहा है वैसे आप कहाँ से आई है और आपका नाम बताइए आप कहाँ कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ मेरा नाम विनीता राय है अच्छा जी तो आप किस सिलसिले में आप डिफू आए हैं मैं ये कार्बी यूथ फेस्टिवल के लिए ही आई हूँ आप कौन सा माध्यम से आपको ये जानकारी मिला मतलब रूप सिंह जी ओके हाँ मेरे पहले से जानकारी है मतलब हाँ, हम सोशल वर्क करते हैं तो उसके बीच में कभी मिले थे ये मैं मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है भील ट्राइब उनके साथ काम करती हूँ तो ये शायद एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ आए हुए थे तो वी गॉट टू नो ईच अदर और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है और मैं आ गई अच्छा तो आपका एक्सपीरियंस बताइए यहाँ आके आप इतने सारे लोगों को रंग बिरंग कपड़ों में आप देखने को मिल रहे हैं तो आप दिल से आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने अभी सिर्फ मैं कल रात को 8 बजे या 9 बजे आई हूँ तो मैंने रात को 12 बजे तक का अटेंड किया है सब कुछ मैंने ऐसे कम्युनिटी एक साथ आ रही हो ये वाली चीज़ पहली बार देखी है कहीं पे और हाँ मतलब कम्युनल सेलिब्रेशन जो होता है वो यहीं पे देख रही हूँ मैं और इन जनरल मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं आती रहती हूँ तो वैसे आप कब जा रही है मेरा कल रात का फ्लाइट है मैं सिर्फ ये 3 दिन 17, 18, 19 फेस्टिवल के लिए आई थी बट मैं वापस आने वाली हूँ आसाम घूमने के लिए। So you're traveling from Dimapur or from Guwahati? गुवाहाटी। तो आप आपके लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे इसी माध्यम से मतलब ताकि लोगों को और ये मैसेज पहुंचे और लोगों को यहाँ आने के लिए आपकी तरफ से आप जो दिल में आए आप बोल सकते हैं मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्हेन वी से कि इंडिया डाइवर्स है तो वो डाइवर्सिटी देखने के लिए लोगों को नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए बिकॉज एक ट्राइब है उसके अंदर सब ट्राइब है हर किसी का अलग अलग कल्चर है अलग अलग खाना है अलग अलग पहनावा है अलग अलग लैंग्वेज है अलग म्यूजिक है तो मतलब अगर कोई चाहता है एक्सप्लोर करना इंडिया को तो ऐसे बड़ी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है वी कैन ऐसा छोटा सा गांव है उस गांव को एक्सप्लोर करने में 4 दिन लग सकते हैं इतना डाइवर्स है सो इट्स वेरी नाइस और जिनको ट्रैवल करना और चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है आई डोंट थिंक ये नॉर्थ ईस्ट एक तो सुंदर है बहुत शांत है इतने पहाड़ है इतनी हरियाली है और इतने कलरफुल लोग हैं सो आना चाहिए लोगों को। तो आप फूडी है या मतलब आप कौन सा फूड आप ट्राई करना चाहेंगे यहाँ आके मतलब मैंने अभी सर के घर पे कार्बी जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो खाया है और अगर मुझे यहाँ नहीं आना होता तो मैं बहुत अच्छी नींद ले रही होती बहुत डिलीशियस बहुत हेल्दी एंड वेरी फीलिंग एंड वेरी सोलफुल फूड Thank you so much for visiting the 52nd Karbi Youth Festival and wishing you all the best for the future and thank you so much once again. Thank you so much. I hope मैं वापस आ पाऊँ यहाँ पे क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है अभी. I hope if you come for the second time you come along with your special friend. Yeah, sure.
ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर जी, आपका नाम बताइए और आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम साई किरण है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ से जानकारी मिला कि यहाँ पे जो कर्बी यूथ फेस्टिवल हर साल में बनाए जाते हैं, आपने ये जानकारी कहाँ से हासिल की? मतलब तो मैं लास्ट 5 ईयर्स से इंडिया का डिफरेंट इंडिजिनस कल्चर्स डॉक्यूमेंट कर रहा, विकीपीडिया और विकीमीडिया के तरफ से। और मैं असम और नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा इंडिजिनस कल्चर्स और उनका फेस्टिवल्स को जानता हूँ। अच्छा। और कार्बी यूथ फेस्टिवल के बारे में मुझे रूप सिंह जी ने बताया जब मैं रोइंग में रिवाज म्यूजियम विजिट कर रहा था अरुणाचल प्रदेश में। तो उन्होंने बताया कि आप कार्बी आंगलोंग में भी आ सकता है, हमारा इतना बड़ा यूथ फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा। और उधर भी बहुत सारे चीज़ें जो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं विकीमीडिया में। तो मैं कल जब पार्क में एंटर कर रहा, केवीएफ का कोर्ट में एंटर कर रहा था, पहले मैं काजिर रोंगनपी का स्टैचू देखा and I got to know the story of Kaziranga, how it's named after her. So I'm going to write her article on Wikipedia. So and I'm also going to write articles about different Karbi leaders and Sarpa ji, the father of Karbi music. So I'm going to document the entire Karbi Youth Festival through Wikimedia. And next year I'll come with my entire team from Wikimedia Foundation. तो यहाँ आके आपका दिल में क्या मतलब उभर के आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मतलब पूरे दिल से? मतलब अगर दिल से बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट इस दिल है। नॉर्थ ईस्ट में आप जहाँ भी जाओ बहुत अच्छा ट्राइबल कल्चर देखने के लिए मिलेगा। So sweet. और इतना ऑर्गेनिक फूड है और आपका ड्रेसिंग पैटर्न, आपका दाग में रंग है। So this variety and culture I think people of India should explore. And North East is future of India, future of Southeast Asia. ओके, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 52 कर्बी यूथ फेस्टिवल से, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को मैं इस प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाहता हूँ कि एक कल्चर अपना यूथ को अगर एम्पावर कर सकता है, सो दे कैन रियली सी देयर कल्चर थ्राइविंग and their community getting empowered. Wow, so sweet. Thank you so much for visiting us, sir. Have a pleasant day, sir. Festival. No, I have come for some official work to Dipu. Okay, sir. And yesterday I came to know that the festival is going on. And I talked to some of the people. And they told, sir, you can go there. Okay. And I was so happy that when I came to the gate, then people greeted me and told me, sir, where from you are? Then I told that I am from Arunachal, Itanagar. Okay, sir, please come and see this beautiful festival and spend some nice time with us. Okay. Sir, as soon as you enter the entrance of Karbi Youth Festival, what did you find especially about the community, about the tribe, about the colorful dressing and all? So nice, so enchanting. No, I was completely. You can just think that I was vibrated. That this colorful life and the colorful people and the very beautiful way of inviting me and also calling to this festival to go get around. Sir, from this platform, I want you to give a strong message to the Arunachal people, especially to come for the when the festival is held on February 15 to 19. From this platform, give a strong message to them, sir. My dear Arunachal friends, it's a beautiful festival and this is the 52nd edition. They have already surpassed the Golden Jubilee celebration and I am just at the threshold of the festival. Of course, I will be taking a round. But the beautiful people, the beautiful invitation, beautiful greetings, I think I cannot forget. You all people come and enjoy this festival in the 52nd and also the 53rd. Okay, sir. So when you come for the second time, you have to come with your family and friends. Definitely, I will come with my wife and I will come with my son. Definitely, I just promise you that in the next festival, I have given my address. Please call me. Definitely, I will be here with my family. Okay. Thank you very much. God bless you all. Okay, thank you so much, sir. Have a pleasant day, sir. Thank you. तो आपको स्वागत करते हैं, आप इतने दूर से आए हैं और स्पेशली वी वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज आपने जो ट्रेडिशनल पिनी पेकॉक पहने हैं, तो हम लोग जब आपको दूर से देखा तो हम लोग सोचा कि आप शायद कर्बी होंगे, लेकिन बाद में दीदी से पता चला कि आप सिक्किम से हैं। तो यहाँ आके कैसा अनुभव रहा, आपका एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर है, ट्रेडिशनल, इतना जुगाड़ करके रखा है, इतना अच्छा लगा। अच्छा। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर भी आए थे।
तो आपको पिनी पेकॉक पहनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है मतलब? बहुत अच्छा लग रहा है ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओके एक्चुअली मोर नाम छत्र कार्की मैं नेपाली गोर्खा कम्युनिटीर पर बिलंग करो मैं उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट रौतार पर आइছো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অনুভৱটো কওক ইয়াত মইতো আগে পিছে অহা নাই কিন্তু চাই কিনে ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে ন যে অসমতো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হয় আপুনি চাগে বহুত জায়গাত গৈ আহিছে তো ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে কি কি বুলি ক'ব আপুনি এইটোতো মই এনেকা কত দেখাই নাই যে এনেকা ধৰা যেনেকা প্লেছত হৈছে মানে চাব লগা দিনতকৈ ৰাতি ইমান বেছি ভাল বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু চাই কেনে অসমবাসী ৰাইজক বা আপোনালোকৰ কমিউনিটিক অহা বছৰ আহিবৰ কাৰণে আহ্বান কি বুলি ক'ব নাই যোনে যোনে আহি পোৱা নাই একবাৰ হলে চাব লাগে মানে কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলখন আহি চাওক উপভোগ কৰক নিজে গম পাব যে জায়গাটো কেনেকা আছে চাই কেনেকা লাগে সেইটোৱে মানে কম থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ ফৰ টকিং টু আস ফেষ্টিভেল কাৰণে আপুনি কোৰ পৰা আহিছে ভাল লাগে ফেষ্টিভেল বেছি ভাল লাগে এটো প্ৰাইছ আপোনাৰ নামটো মলা নামটা আৰসেমা আৰু প্লিজ মেম মলা সাকিনি মলা নাম ভিতইলে আছে ফার্স্ট টাইম আহিছে ফার্স্ট টাইম আহিছে কেনেকা লাগিছে বেছি ভাল আছে বেছি এনজয় হয় বেছি এনজয় ভাল আছে ডিমাপুৰ না কোহিমা ডিমাপুৰ আচ্ছা হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল আৰু কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল লাগা অলপ সিমিলাৰিটি আছে নেকি হ্যাঁ ভালে আছে সব একে আছে ভাল আছে কি কি ট্রাই কৰিছে ইয়াত আহি কিনে এনে সামান কান খাওয়া সব আৰু খাই লৈছে খাই লগাবি খাইছে গাড়ী লৈ আহিছে নাই ট্ৰেইন পৰা আহিছে দে আজি থাকিব নে যাব আজি তো যাব মই খানতো জাসাল দিবি আহিছে আৰু এভৰি ইয়াৰ আহি থাকে আমি তো বেছি ভাল লাগে থ্যাংক ইউ ওকে Elitum la bangso jaton moha theglong lupul tel tum ser dihun phasining do la pen elitum karbi apindeng sumpot ke ladak pesna plang lo la pen harpi pen chenglok di lahai jaton ke kenang son lo la sila hai kabir ti pon la pen hai kisoi keret alang li jo lan artas tame nang li men son ani nilimen ke kini luka tipi oh nali na sorne tak di pu malang mili la nang li tumsi ke salam lam le alang le hem le ni tumsi hem le alang le ini je men tun pen lo la hai kisoi keret ke charli ke ne bosore dul he sita me siklujon pen lo la kisoi keret ke mesin pen no ma mairi mesin pen ten non nang li hem sor ka do tum ta nang li mun pi tum ta nang chali dum no ma charli bom lo thek bom lo la sini tum karbing long life pen di alang lilan ke cepat duk pon ke cepat kabir ti pon thegli tum jutang di pen dak karbi youth festival long sta me aning kan wang alang litum tala jojor cholang hin nang khelan nun thega pot ni tum karbi pindeng sumpot jasemet pekok epak alang liphan nong e mate manpeng chi pi poning to tung jang asorsi ke phir ke thak bang ke papa ke ne cheng bang lo ke paman cheng bang lo ser dihun penangan tum ke la ser dihun puchor ke chok che la sa akur bang ke puthek nang akur bang puthek nang li puiklet ha ser dihun ti mung pi lo la hen lo ik nilita teron pi he churu palo la si kachi ke long cheng atum ke nitum teron asorsi kachi ke man cheng lo pirthe along ke itum teron asor hen lo ik kachi ke long cheng ke nang pi cheng ke bang has ke ne ke pitang menta ko pilo pupola ho hal arnam richu tumbang he sining richu tumbang he tum teron asor phansi kachi ke nang pi cheng lo kaprek tum ning oi nang ne de oi nang ne lo bang ka hok alam ni teron pipule kene pukam kali lo ke tum teron asor si kachi ke long cheng lo tela la bang so pekok nang li hin ben le pu pajir wai no ni alang li nili ni lo la nang li hin ben le pekok pajir poning na nang li ke kopi pemajute ing tipi di ing tipi mega kri kali bo churu pol edung ke jode teron asor ke ega texer hai jai Yeah, it's a beautiful
thing to come and see all this happening here. Okay. And then for me, I'm not from this place. I'm from other state. So it's a very huge experience for me. Okay. Seeing all these cultural things, the exhibitions and the cultural handicraft and all the varieties which I'm being able to see. So it's a good thing to revive all these things, na? See, especially for the modern generation people. We are getting out of touch, especially the modern generation peoples are mainly concentrating on westernization, and they are forgetting our ancestral heritages and all. So it's very important that all these things should be made known to the younger generation, so that they can keep on preserving these cultural things for the coming years also. And I feel so happy and good to see all this happening here. I'll say in Nagamese, that is our common language. So I request the Naga Manukampi I to festival silent to be shipal because Dada Nagaland Tepi Iniga National Hornbill organized career, Holepi, Tate Lattes, Aro Yate Lattes to Olop Alakase, Aro, Amikan to all tribals, Amikan so tribal as of the same blood, of the same origin. We're all Tibeto-Burmese origin people of tribals. So itu kani I ini makan la own brothers and sisters takan la culture kan takan la tradition kan janabi bisi lab pavona. Aro makan tu iki family nisna se iki neighbor ase forever we are going to be connected and staying together like this as neighbors and as brothers and sisters, no? Itu kani tai kan bi makan la jani bi makan bi takan la jani kena ini kan milli work kani ahi kena itu ada di takan every year. This is the 52nd KYF being organized this year. Itu kani ahi kena itu takan bi ahi boleh dibi makan bi ahi kena itu saya itu bisi palo. Naga manukan bi. Okay. Litum kacing honna di ning cithenai artist lo alang leke litum penangan lamarjan long sambil litum thekpon long lo apen sonapur pen ke alang litum cipati people lo kesan lo. Hello. Ikarda moi to witness the celebration of Karbi Festival 2026. Visitors are kindly requested to maintain cleanliness throughout the ceremony. Please use the dustbins provided for disposing of plastic, food waste, bottles and other litter. Kindly avoid clean. মোৰ লগত আছে আমাৰ বাইদেউ তেখেতসকলে পৰিয়ালসহ মৰাণৰ পৰা আহিছে স্পেচিয়েলি 52 কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে ইয়াত চাবলৈ কাৰণে আৰু স্পেচিয়েলি ইনভাইট কৰিছে আমাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডি বিন্দু বাইদেউ আৰু মৰাণত যোৱা 5টা বছৰ আগত তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা মৰাণলৈ বিহু উৎসৱ আছিলে নেকি তাত মানে আমাৰ ৰংফাপি ৰংবে আৰু নানা ধৰণৰ নৃত্যক দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আজি আমাৰ মাজত বাইদেউ আছে বাইদেউৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম বাইদেউৰ জাৰ্নিৰ কথা বিচাৰিম আৰু আপুনি ইমান বয়স হলেও এনে সাধাৰণতে আপোনাৰ নিচিনা বয়সীয়াল আইতা বা বাইদেউৱে ঘৰত বহিয়ে ভাল পায় নাতিপুতিৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত কিন্তু আপুনি ইমান মৰাণৰ পৰা ইমান কষ্টৰে আপুনি ইমান গৰমৰ মাজতো আপুনি পৰিয়ালসহ আমাৰ 52 কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে চাব আহিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে কিমান ভাল লাগিছে প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু বাইদেউ ইয়াত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ মই অভিভূত এই কাৰণে মোৰ বহু এটা আশা আছিল হয় মই ডিফুলৈ অহা কাৰ্বি আংলং চোৱা হয় যোৱাকালি সেই দিনটো আহি পালে হয় আৰু পাইলৈ মই ইমানে অভিভূত হৈছোঁ হয় মই জীৱনত কেতিয়াও ভবা নাই যে এনেকুৱা এখন ঠাই মই আহিছোঁ হয় কিন্তু ইয়াৰ যি মনোমোহা দৃশ্য হয় এইটো সঁচাকৈ বৰ প্ৰশংসনীয় কিয়নো এই দৃশ্য
চাবলৈ বহুত ভাগ্য লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। এইকাৰণে আমাৰ এই বুঢ়ী হৈ গ'লোঁ, ইমান বয়সলৈকে মই ইমান ধুনীয়া দৃশ্য অসমত ক'তো যোৱা নাই বা দেখা নাই এতিয়ালৈকে। হয়তো বহুতেই ফুৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত যিটো মই পাইছোঁ, বিশেষকৈ ইয়াৰ যি আতিথ্য, এইটো সঁচাকৈ বহুত আপ্লুত হৈছোঁ। কিয়নো ইমান ধুনীয়া আলপৈচান আমাৰ তালৈ যাওঁতে আপোনালোকে কি পাইছিলে নাজানো, কিন্তু ইয়াত মই যি পাইছোঁ সেইটো হয়তো মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম।